Bobo, bener-bener lo yang ngintip lagi lo. Ini hari Jumat Bubu, istighfar lu. Allahu Akbar. Sholat Jumat Bubu. Kenapa lu jadi gancet begini Bubu? Ya Allah Bubu, bener-bener lo ya. Capek banget gua sama kelakuan lu Bu. Gua malu Bu, malu Bubu. Tuh anak lu Bu, jangan sampai Kaseto datengin nih rumah nih Bu. Lu dilaporin lu sama netizen lu. Kalau Kaseto ke rumah gimana? Ya Allah, itu anak lu masih di bawah umur Bubu, gak bisa napas dia.